Yo creo que esta mañana es muy importante. 오늘 아침과 오후 크게 두 가지로 나눠서 할 건데요. Hoy nos gustaría compartir dos temas en la mañana. 오늘 오전에 본격적인 전도 얘기를 좀 하겠습니다. En la mañana hablaremos del evangelismo. 그리고 오후에는 그 전도 대상자들에게 줄 수 있는 메시지에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. Y en la tarde hablaremos del mensaje que le puedo compartir a aquellos que son evangelizados. 제가 어제도 얘기했는데 Lo dije ayer también. 우리가 조금 찾아내는 방법이 Pero no podemos salvar al mundo con un método que nosotros hayamos descubierto. 라스나스에만 통하는 전도 방법 가지고 No podemos salvar el mundo con un método de evangelismo que solo funciona en las tunas. 또 쿠바라는 나라도 참 귀하지만 쿠바에서 통하는 전도 운동 가지고는 못 살립니다. Y Cuba es un país muy importante, claro, pero no podemos salvar a todo el mundo con un método que solo funciona aquí en Cuba. 저 뒤에 잘 안 들리나요? No escuchan, no, ¿verdad? No escuchan muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Escuchamos mejor? ¿Sí? Ya. Sí, ¿está bien con este volumen? Sí. 오케이. 그래서 지극히 성경 속에 예수님이 가르쳐 주신 전도 방법과 Entonces, con el método que Jesús nos enseña en la Biblia, que es bíblico, 초대교회, 특별히 사도행전에 나타난 전도 방법 이 두 가지 가지고 얘기를 좀 드리도록 y 하겠습니다. también con el método de evangelismo que hizo la iglesia primitiva, de esto vamos a hablar. 그러니까 여러분들이 성경적인 전도 방법을 제대로 알고 여러분 현장에서 소화하면 이게 성경적이다 보니까 전 세계에 영향을 끼칠 수가 있습니다. Por eso, si ustedes conocen y digieren correctamente este método de evangelismo bíblico, como es bíblico, esto puede influenciar a todo el mundo. 좀 많은 내용이 되겠지만 아주 이해하기 쉽게 제가 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. Y aunque es un contenido muy extenso, lo vamos a explicar muy brevemente y de una manera muy fácil para que ustedes lo puedan entender. 굉장히 중요한 포인트들이 몇 가지 숨어 있습니다. Entonces hay ciertos puntos muy importantes aquí escondidos. 실제 이 말을 전도 현장에서 전도하시는 분들은 정말로 이해하실 거고요. Y yo creo que las personas que evangelizan en el campo verdaderamente van a poder entender este punto. 그 다음에 조금 이제 전도해보자 이런 사람들은 이론적으로 좀 정리가 될 겁니다. Y las personas que digan, yo quiero evangelizar, lo van a entender teóricamente. 하지만 정말 전도 현장에서 뛰었던 사람들은 굉장한 답이 될 겁니다. Sin embargo, para las personas que ya estuvieron en el campo de evangelismo y que están en el campo de evangelismo, será una gran respuesta. 주어진 시간이 많지 않기 때문에 시작하겠습니다. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a empezar. 우리 사도행전 1장을 보겠습니다. Veremos Hechos 1. Hechos 1. 사도행전 1장 Hechos 1. 12절로 14절입니다. 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. 모든 사도행전의 출발은 여기서거든요. Entonces todo el inicio del libro de Hechos está aquí. 사도행전의 역사가 여기서부터 시작돼요. Desde ese punto empieza la obra del libro de los Hechos. 간적으로 얘기하시면 우리 삶에 사도행전적인 역사가 없는 이유는 바로 사도행전 1장 12절부터 14절의 응답이 없어서 그렇습니다. La verdad es que en nosotros no hay una obra como la del libro de Hechos porque no teníamos este comienzo como el libro de Hechos. 그냥 표면적으로 마가다락방에서 120명 모여서 그냥 기도한 게 전부입니다. Y externamente simplemente parece que los 120 se reunieron en el aposento alto de Marcos a orar. 하지만 이때부터 시작해서 사도행전의 폭발적인 그런 전도 역사가 막 일어납니다. Pero desde este punto empieza un movimiento explosivo en todo el libro de Hechos. 여러분 극단적으로 얘기해 보겠습니다. Si lo decimos un poco extremadamente, 여러분이 복음에 대한 중심이 있어요. si ustedes tienen como un corazón para el Evangelio 전달할 말도 있다고요. y tienen algo para compartir, 여기 나가서 몇 명 영접시킨 건 어렵지 않습니다. entonces no es tan difícil salir aquí y hacer que algunos acepten. 심지어는 교회 조금 세우는 것도 별 문제 안 됩니다. Incluso no es tan difícil levantar la iglesia. 얼마든지 영접시킬 수 있고 얼마든지 교회 세울 수 있습니다. Claro, ustedes pueden hacer que ciertas personas acepten y pueden levantar una iglesia. 그거 하고 세계를 보고만 할 수 있는 얘기는 다른 얘기입니다. Pero esto y hacer la evangelización mundial es diferente. 이해되시나요? ¿Lo entienden? 이렇게 얘기해 보겠습니다. Lo vamos a hablar de esta manera. 쿠바가 전 세계적으로 가장 잘하는 운동이 제가 알기로는 야구예요, 야구. Que yo sepa, el deporte que mejor practican los cubanos es el béisbol. 여자분들은 배구도 전 세계적입니다.
Y tengo entendido también que las mujeres son muy destacantes del voleibol. 제가 알고 있거든요. Bueno, es lo que tengo entendido. 쿠바 남자들이라면 다 야구하잖아요. Entonces casi todos los hombres cubanos juegan al béisbol. 동네에서 누구든지 야구하죠. Cualquiera puede jugar en su barrio. 공 던질 수 있고 그다음 칠 수 있고 누구나 하잖아요. Claro que cualquiera puede lanzar la pelota, cualquiera puede golpear la pelota. 하지만 전 세계에서 최고로 야구를 잘하는 거하고 다른 얘기입니다. Pero es diferente a ser el mejor beisbolista de todo el mundo. 전 세계 야구를 가장 잘하는 사람은 1년에 돈을 버는 게요. 하루에만 하더라도 이게 표현할 수 없을 정도로 엄청난 돈을 법니다. Entonces no en un año, sino incluso en un día un beisbolista tiene una cantidad enorme de cosas que hacer y también tiene ese ingreso. 하루에 뭐 저 미국에 뭐 이렇게 그 하는 데는 보니까 하루에 뭐 거의 집 한 채씩 벌더만. Entonces en Estados Unidos vemos que un beisbolista en un día tiene suficiente ingreso para comprar una casa incluso. 세계에서 가장 야구 잘한다. Entonces estos son los beisbolistas a nivel 돈을 mundial. 끌어모으잖아요. Entonces es lo mismo. 자, 누구나 야구를 하는 거하고 전 세계적으로 가장 잘하는 거하고 다른 얘기입니다. Entonces es diferente a que cualquiera juegue béisbol a ser el mejor beisbolista del mundo. 적용해 보겠습니다. 누구나 전도하는 거하고 세계 복음화 하는 거하고 다른 얘기입니다. Entonces es lo mismo. Cualquiera puede evangelizar, pero es diferente a hacer la evangelización mundial. 누구나 할 수 있는 얘기를 하는 게 아니라 여러분에게 세계 복음화 할 수 있도록 안내를 해드려야 돼요. Entonces no les estamos diciendo algo que cualquiera pueda hablar, sino nosotros les queremos ayudar para que haga la evangelización mundial. 그러니까 쿠바를 살리고 세계 복음화 하려면 성경적으로 해야 된단 말이에요. Por eso si es que queremos salvar Cuba, si queremos salvar el mundo, debemos de hacerlo bíblicamente. 이 여러분 오늘 이 강의 안 들어도 전도하잖아요. Porque aunque ustedes no estén aquí en esta conferencia, ustedes pueden 심지어 교회 evangelizar. 세웠잖아요. Y ya levantaron iglesias. muchos. 여러분들처럼 중심 있는 분들은 앞으로도 그렇게 하실 거라고. Y las personas que tienen un corazón lo seguirán haciendo así. 쿠바에서는 영향 끼칠 수 있겠죠. Claro, podrán influenciar a Cuba. 라스투나스에서는 꽤나 유명해지겠죠. Podrán ser famosos en las tunas. 그거하고 세계 살릴 수 있는 거하고 다른 얘기예요. Pero esto y salvar el mundo es diferente. 그러니까 진짜로 세계 복음화 하려면 성경적으로 해요. Por eso si queremos hacer la evangelización mundial debemos de hacerlo bíblicamente. 정말 세계적인 전도운동 펼치려면 이렇게 해야 돼요. Si queremos hacer un movimiento a clase mundial debemos de hacerlo de esta 그러니까 manera. 사도행전 1장 12절부터 14절은 평생 여러분들이 기억하면서 누려야 될 축복입니다. Entonces la bendición que debemos de disfrutar y recordar todos siempre en toda nuestra vida es Hechos 1 del 12 al 14. 우리 삶의 초대교회 같은 역사가 안 일어난 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que no hay obras de la iglesia primitiva en nuestras vidas? 초대교회 같은 이 시작을 하지 않아서 그랬어요. Es porque no tenemos este inicio como la iglesia primitiva. 저와 여러분들이 만약에 정말 이 시작을 하게 된다면 여러분에게 사도행전적인 초대교회적인 그런 응답을 주실 겁니다. Si nosotros empezamos de esta manera, entonces nosotros también tenemos una respuesta y un inicio como el del libro de Hechos. 자, 요 정도 기본적인 얘기를 했는데 요 정도는 이해하셨을 거라고 믿습니다. Entonces hablamos esto como base y nosotros confiamos en que están entendiendo esto, ¿verdad? 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendieron, amén. 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendieron, amén. 이해 안 되면 그 다음 얘기를 못해요. Porque si no entendemos esto, no podemos hablar de lo siguiente. 정말로 세계복음화 하려면 꼭 이렇게 시작해야 된다. Si queremos hacer la evangelización mundial, debemos de empezar de esta manera. 그러면 도대체 사도행전 1장 12절부터 14절이 무슨 내용이냐? Entonces, ¿qué significa esto en Hechos 1 del 12 al 14? 이제 그걸 좀 설명해 볼게요. Esto es lo que vamos a hablar. 120명이 모였습니다. Se reunieron 120. 여러분 지금 이 자리가 어떤 자리입니까? ¿En qué lugar estamos aquí? 예수님이 부활하시고 승천하신 것을 조금 전에 봤어요. Entonces, hace poco ellos vieron que Jesús resucitó y ascendió. 예수님 승천한 것을 본 사람이 몇 명이죠? ¿Cuántas personas vieron que Jesús ascendía? 성경에 나와 있습니다. Esto lo dice la Biblia. 몇 명이죠? ¿Cuántos vieron a Jesús ascender? 고린도전서 15장을 보겠습니다. Vamos a ver 1 Corintios 15. 갑자기 셋째 하늘로 가시려고 하시네. Creo que ya se quieren subir al tercer cielo, ¿verdad? 고린도전서 15장입니다. Vamos a ver 1 Corintios 15. 3절부터 6절을 보겠습니다. Vamos a ver desde los versículos 3 3절부터 8절까지. al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
여기 보면 6절에 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니라는 구절이 있어요. El versículo 6 nos dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 예수님의 승천을 본 사람이 몇 명이냐? 500명이 함께 봤다니까요. ¿Cuántos dieron la ascensión de Jesús? Fueron 500. 여기 승천하시면서 남긴 말이 사도행전 1장부터 1장 1절에서 11절의 내용이거든요. Entonces la ascensión, esto es lo que nos habla Hechos 1 del versículo 1 al 11. 승천하시면서 남긴 말씀이 무엇입니까? ¿Qué es lo que dijo Jesús al ascender? 예루살렘 떠나지 마라. No se vayan de Jerusalén. 내가 약속하신 것을 기다리라. Esperen la promesa que les di. 얼마 되지 않아 해서 성령이 임할 것이다. Dentro de poco se manifestará el Espíritu Santo. 성령이 임하면 너희가 땅 끝까지 증인될 것이다. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta el fin de la tierra. 예루살렘 떠나지 말고 약속하신 것을 기다리라 이렇게 얘기했어요. No se vayan de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre. 그게 1장 1절에서 11절의 내용입니다. Esto es Hechos 1 del 1 al 11. 500명이 그 얘기를 들었다니까. 500 personas escucharon esto. 500명이 그 얘기를 듣고도 지금 몇 명 남아있냐? 120명 남아있습니다. 500 personas escucharon esto y ¿cuántos se reunieron a orar? 예수님 120. 승천하시면서 부탁하신 말을 듣고도 120명만 모였다니까. Entonces, incluso después de escuchar lo que dijo Jesús antes de ascender, solo 120 se reunieron. 380명 어디 ¿A 갔습니까? dónde se fueron los otros 680? 예, 승천하신 거 보고도 도망갔어요. Incluso después de haber visto a Jesús ascender, huyeron. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수님을 그리스도로 인정하면 죽을 수밖에 없어요. Porque si ellos confesaban a Jesús como el Cristo, ellos no tenían más opción que morir. 그때의 분위기가 그렇습니다. El ambiente era así. 지금도 저 모슬렘권에서 예수 믿는다고 얘기하면 말로 형언할 수 없는 고통을 당해요. Incluso en las naciones musulmanas, si uno se dice creer en Jesús, entonces tiene un gran dolor que no se puede expresar con 그 palabras. 시대에 이스라엘에서 가장 큰 죄가 있습니다. Entonces, en esta época había un gran pecado para los israelitas. 강도와 강간과 살인죄보다 더 심각한 죄가 있어요. Entonces había un pecado que era más grave que el robo, que el asesinato. Incluso. 바로 사형에 처하는 법이 있다니까요. Entonces había un crimen que en el momento que se determinara ellos mataban a la persona. 예수님도 그 죄를 범했다 이래가지고 잡혀갔습니다. Y de este pecado fue acusado Jesús y por eso lo atraparon. 그게 참남죄라는 겁니다. Entonces es el pecado como de blasfemia ante Dios. 무슨 말이냐? ¿Qué significa eso? 사람 보고 하나님이다 라고 얘기한 다음에 이게 제일 큰 죄예요. Pero ¿qué blasfemia es esta? El decir que una persona es Dios, esto es el mayor crimen. 사람 보고 하나님이다 El decir que una persona es 라고 Dios. 얘기하면 그게 가장 큰 죄예요. Entonces este es el pecado más grande. 심지어 내가 하나님이다. Incluso yo soy Dios. 죽을 수밖에 없어요. Si yo digo esto, yo no tengo más opción que morir. 지금 120명이 뭐 어떤 사람들입니까? ¿Qué personas eran los 120? 120명이 주장한 바가 뭐죠? ¿Qué es lo que decían estos 120? 예수님은 하나님이다 그렇게 믿는 거거든요. Decían que Jesús es Dios, 예수가 그리스도다 그렇게 믿는 que 거거든요. Jesús es el Cristo. 그게 무슨 말입니까? ¿Qué significa 아니, esto? 죽음 각오하고 모인 거예요. Que ellos se prepararon a la muerte. 여러분 얼마나 무서웠으면 베드로가 3번이나 부인합니까? Entonces verdaderamente era tan temible la situación que Pedro lo negó 3 veces. 아니 수제자 베드로가 3번씩 부인했다니까요. Era su discípulo principal, pero lo negó 3 veces. 예수님 행하신 모든 기적을 봤던 사람이, Vio todos los milagros que había hecho Jesús 모든 말씀을 들었던 사람이, y escuchó toda esta palabra 죽은 사람을 살린 것을 봤어요. y vio que él revivía a los muertos. 심지어 본인도 물 위를 걸어갔잖아요. Incluso él mismo caminó sobre el agua. 엄청난 기적을 경험했습니다. Él experimentó un gran milagro, 그래 놓고 부인한 겁니다. pero aún así lo negó. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그 정도로 그 상황이 무서웠어요. Porque así de temible era esta situación. 380명 도망갔습니다. 380 huyeron. 120명 모였습니다. Solo 120 se 모여 reunían. 있다가 들키면 죽습니다. Y si los descubrían, los mataban. 그래도 모인 거예요. Aún así se reunieron. 어떤 이유로 모였습니까? ¿Se reunieron por qué? 그래서 이 120명의 3가지 특징만 제대로 안다면 Si nosotros conocemos las 3 características de estos 120, 여러분이 정말로 성경적인 사도행전의 그런 축복을 시작할 수 있습니다. entonces nosotros podremos empezar a tener el verdadero comienzo de la iglesia primitiva en Hechos. 모든 성경의 사도행전에 그 다음에 일어났던 모든 역사의 시작은 요 사도행전 1장 12절부터 14절이었습니다. Entonces el inicio de todo el libro de Hechos empieza desde Hechos 1 del 12 al 14. 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 요 120명들에게는 3가지 특징이 있었어요. Estos 120 tenían 3 características. 요 3가지 특징을 여러분이 붙잡고 있으면 됩니다. Ustedes deben de aferrarse a esas 3 요 características. 120명처럼 시작하면 돼요. Deben de empezar como estos 120. 어려울 거 전혀 없습니다. No hay nada difícil. 120명처럼 시작한다면 여러분들이 세계복음화의 주역이 될 수밖에 없습니다. Si ustedes empiezan como los 120, ustedes no tienen más opción que volverse los protagonistas de la evangelización mundial. 120명의 특징 3가지입니다. Entonces hay 3 características. 하나는 뭡니까?
¿Cuál es? 제가 조금 전에 얘기했던 거하고 연결되는 겁니다. ¿Qué es lo primero? Es algo que yo 이 dije antes. 120명이 한 명도 이해 없이 예수가 그리스도를 아는 것 때문에 목숨 건 사람들입니다. Entonces cada uno de estos 120, sin excepción, ellos dieron su vida porque Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 죽어도 좋다. Está bien si yo muero. 예수가 그리스도라는 것 때문에 죽어도 좋다. Está bien si yo muero por el hecho que Jesús es el Cristo. 우리나라에 전쟁이 났습니다. Había una guerra en Corea. 그래가지고요. 이 북한에서 내려왔어요. Por eso es que las personas de Corea del Norte invadieron. 있었던 사실입니다. Esto es una verdad. 이 예수 믿는 걸 싫어했어요. Y ellos no querían a que ellos se crean 왜 en Jesús. 예수님의 초상화가 있었던 모양입니다. Entonces también había como una imagen de Jesús. 초상화를 떼가지고요 땅바닥에 Y ellos ponían este retrato, esta imagen de Jesús en el suelo. 모든 교인들에게 총불을 겨루는 거예요. Y entonces traían a todos los que eran creyentes con una 한 pistola. 명씩 불러냈어요. Y entonces los llamaban. 예수 안 믿겠다고 하면은 침을 뱉어라. 예수님 Entonces, 얼굴에. si tú dices que no vas a creer en Jesús, escupe este retrato. 침을 뱉지 않으면 죽이겠다. Y si no escupes, entonces te mataremos. 라고 얘기한 거예요. Es lo que le decían. 이렇게 교인들이 모여있는데 Estaban reunidos los creyentes 군인들이 둘러싸고 y estaban rodeados de soldados. 초상화를 여기 땅바닥에 이렇게 내려놓고 Y aquí ponían un retrato. 한 명이 이제 총을 겨누고 있는 거예요. Y entonces a uno lo pasaban con una pistola 한 명씩 불러내요. y llamaban uno a uno. 네가 지금 이 자리에 예수 믿겠다고 하면 죽는다. Si tú crees en Jesús, en este momento vas a morir. 예수 안 믿겠다고 얘기하면 살려준다. Pero si tú dices que no vas a creer en Jesús, te salvo. 예수 안 믿겠다는 증거로 침을 뱉어라 예수님 얼굴에. Y como evidencia de que no vas a creer en Jesús, escupe. 한 명씩 불러냈어. Llamaban uno a uno. 한 명씩. A uno. 나이 많은 권사님이 와가지고 Entonces venía incluso una diaconisa con mucha edad. 팩 뱉고 가. Y entonces escupía y se iba. 장로님이 나와가지고 Venía el anciano, 침 뱉고 가고. escupía y se iba. 전도사님이 나와가지고 Venía el copastor 침 뱉고 가고. y escupía. 심지어 목사님들이 나와가지고 Incluso había pastores 침 뱉고 가요. que escupían. 모든 사람이 침 뱉고 간 거예요. Todos escupían. 그 중에 어린아이 한 명이 걸어 나왔어요. Habían niños, 어린아이. un niño. 침이 가득한 초상화를 Y entonces veía este retrato lleno de escupitajos. 어린아이가 걸어와가지고 나는 예수님 사랑한다면서 Y este niño decía, yo amo a 그 Jesús. 침 묻은 초상화를 옷에 막 닦는 거예요. Y entonces limpiaba este retrato con su ropa. 그 모습에 총을 잡고 있는 이 군인이 당황했어요. Y el soldado que tenía esta pistola verdaderamente se sorprendió al ver esto. 그러면서 이 사람이 이 애를 죽이지 못하는 거예요. Y este soldado no podía matar al niño 아직 철이 없어서 그랬죠. porque todavía no era maduro. 그런 일이 있었어요. Esto ocurrió. 자, 여러분 같으면 Y si fueran ustedes, 여기에 똑같은 상황이에요. si ocurriera lo mismo en esta 어떻게 situación, 했습니까? ¿qué harían? 지금 초대교회 120명이 모여서 열심히 기도한 게 문제가 아니에요. Lo importante no es que se reunían estos 120 a orar con esfuerzo, 그 시대의 상황 속에서 예수가 그리스도라고 인정한다는 얘기는 목숨 건 겁니다. sino que ellos sí reconocían en esta época que Jesús era el Cristo, ellos morían. 나는 예수를 그리스도라고 믿는데 Yo creo que Jesús es el Cristo, 이것 때문에 죽을 수 있다. 그럼 난 죽겠다는 거야. pero si yo puedo morir por esto, entonces yo muero. 모여서 120명이 기도하고 있는데 만약 군인들이 들이닥치면 죽을 수밖에 없는데도 그래도 죽겠다는 거예요. Entonces se reunían estos 120 a orar y aunque los descubriera un soldado y vinieran todos los soldados, ellos estaban bien si 제가 morían. 사진 한 장을 봤습니다. Entonces yo vi una fotografía. 이라크에서 일어난 일이에요. Esto ocurrió en Irak. 이라크에 조그만 교회가 이렇게 군데군데 있었던 모양입니다. Habían pequeñas iglesias esparcidas en Irak. 숨어서 이제 교회가 예배를 드리는 거예요. Entonces se estaban escondiendo estas iglesias. 집이 크지 않았습니다. La iglesia no era grande. 이런 의자들이 이렇게 있었어요. Habían sillas así. 그래 모여서 예배 드리고 있어요. Y ellos estaban dando el culto a Dios. 매번 예배 드릴 때마다 목숨 걸고 예배 드리고 Y cada vez que ellos daban el culto a Dios, ellos lo hacían arriesgando sus 예배 vidas. 드린다는 걸 들키면 죽을 수 있는데 Porque si los descubrían dando el culto a Dios, ellos podían morir. 그 예배 드리고 Pero ellos daban el culto. 그러다가 군인들이 들이닥쳤어요. Luego venían los soldados. 그러니까 한 명도 없이 다 쏴 죽인 거예요. Y entonces disparaban a cada uno de ellos. 그래서 쓰러져 죽어 있는 사진을 제가 봤어요. Por eso yo vi la fotografía donde ellos estaban muertos. 한 명은 예배 드리다가 총 맞아가지고 땅바닥에 쓰러져 있고 Uno de ellos estaba dando el culto a Dios y fue disparado y por 한 eso 명은 murió. 총 맞아가지고 그냥 엎드려서 쓰러져 있고 Uno de ellos recibió una bala y por eso estaba caído 뭐 del 가족 porcel. 같아요. 한 3명의 가족이 이렇게 같이 포개져 있어요. Yo creo que eran familia y 3 miembros de la familia estaban derrotados. 온 벽에 피자국이에요. Y entonces en todas las paredes habían rastros de 10명이 sangre. 그렇게 죽어 있더라. Había alrededor de 10 y algo personas 이 así. 사진을 보는데 얼마나 소름이 끼치는지요. Verdaderamente miraba la fotografía y verdaderamente yo 하는 me 결단을 sentía 하게 됐습니다. verdaderamente conmovido y yo tuve esta resolución. 죽을 줄 알면서도 예배 드렸다고. Ellos tenían la resolución de incluso morir para 이렇게 el 예배 culto. 드리다가 죽어도 좋다.
Para ellos estaba bien si ellos daban el culto y morían 그런 así. 사람들이에요. Son personas 요 así. 120명이 그랬다니까. Estos 120 eran así. 120명이 모여서 기도하다가 죽어도 좋다. Y estos 120 estaba bien si se reunían a orar y morían en esto. 죽어도 예수는 그리스도다. Y aunque ellos murieran, Jesús es el Cristo. 예수는 그리스도란 이 믿음과 내 목숨 충분히 바꿀 수 있다. Entonces esta fe que Jesús es el Cristo y mi vida, yo puedo dar mi vida incluso por esta fe. 이 120명의 특징이 그 사람들입니다. La característica de estos 120 era esto. 예수님의 성천을 보고도 380명 도망갔다니까. Incluso viendo la ascensión de Jesús, 380 huyeron. 120명이 남았어요. 120 se quedaron. 여러분 생각해보세요. 성천을 봤다니까요. Entonces ustedes piensan que vieron la ascensión. 올라가고 있어요. 예수님께서. Jesús está subiendo. 정말로 하나님이에요. Verdaderamente es Dios. 구름 타고 올라가고 있는데 Estaba subiendo en una 그리고 그분이 nube. 약속했는데 Y él prometió. 그 약속을 못 지키는 거예요. Pero ellos no cumplieron esta promesa. 왜 그렇습니까? No se aferraron a esa 예수가 promesa. 그리스도란 믿음이 이게 없는 거죠 이게. ¿Por qué? Porque no creían que Jesús es el Cristo. 죽음이 두려운 거예요. Ellos temían la muerte. 380명 그랬습니다. Los 380 fueron así. 하지만 120명은 예수가 그리스도다. Sin embargo, 120 dijeron que Jesús es el 이 Cristo. 사실에 내 목숨 건다. Y ellos arriesgaron su vida por 이 eso. 이름 부르다가 내가 죽어도 괜찮다. Y ellos aún clamando este nombre estaba bien si 예수만이 moría. 내 모든 문제 해결할 수 있는 유일한 그리스도가 맞고 Porque Jesús es el único Cristo que puede resolver todos mis problemas. 전 세계를 살릴 유일한 그리스도가 맞다. Y Él es el Cristo que puede salvar al 여기에 mundo. 답이 나버린 거예요. Ellos tuvieron la respuesta. 목숨 걸어버린 Ellos 겁니다. dieron su vida. 머리로 정리된 거 말고요. No lo organizaron con la 이론으로 cabeza. 정리된 거 No fue 말고요. una teoría para 이 자리에는 ellos. 공부하시는 분들이 Hay 계시잖아요. personas que han estudiado aquí. 예수가 그리스도 너무 합리적입니다. Verdaderamente el hecho que Jesús es el Cristo es lógico. 신학 공부해본 사람 더 깨달을 겁니다. 조금만 양심 있는 사람이라면. Y las personas que han estudiado teología y tienen un poco de conciencia se percatan de esto. 하지만 정리하는 거하고 담는 거하고 다르다니까. Pero el organizarlo y tenerlo como respuesta es diferente. 내가 아는 거하고 목숨 건 건 달라요. El saber esto y dar mi vida por eso es 이 diferente. 120명이 예수가 그리스도라는 이 일에 생명 걸어버렸다니까. Estos 120 dieron su vida por este hecho. 요런 사람이 세계복음화 합니다. Estas personas son las que hacen la evangelización mundial. 하나님이 요런 사람을 세계복음화에 쓰십니다. Dios utiliza a estas personas en la evangelización mundial. 중간중간에 저한테 찾아온 사람들이 있어요. Hay personas que siempre que descansamos me vienen a 자기의 buscar 사역들을 얘기를 쭉 했습니다. y me hablan de su ministerio. 참 잘하시는 것 같아요. Y me parece que lo hacen muy bien. 참 귀중한 사역을 한다 싶어요. Y me parece que lo hacen muy preciadamente. 근데 마음에 여러 가지 생각이 들었습니다. Pero siempre pienso algo en mi corazón. 과연 이 사람이 이토록 간절하게 내가 복음을 전해 이 말 알아듣고 있나? No sé si estas personas verdaderamente están entendiendo que verdaderamente tienen esta pasión por compartir el evangelio. 여러분 조금 눈 뜨셔야 됩니다. Verdaderamente deben de abrir sus ojos. 우리가 왜 왔다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que nosotros venimos? 이렇게 많은 시간을 빼서 많은 물질을 회신하면서 왜 이곳까지 왔습니까? ¿Por qué damos tanto tiempo? ¿Por qué damos tantos recursos para venir? 쿠바라는 나라와에서 얻어갈 수 있는 게 아무것도 없습니다. No podemos obtener nada de este país llamado Cuba. 아무것도 없어요. No hay nada que nosotros podamos beneficiarnos. 죄송합니다. 저희가 라스투나스 호텔에 머물고 있잖아요. Y me da pena decir esto, pero nosotros estamos en el Hotel Las Tunas. 우리나라에 그냥 여관보다 못해요. Pero yo creo que no, es incluso peor estar aquí en el Hotel Las Tunas que 우리 un 집 cuarto 밖에 그런 en Corea. 잠잘 수 있는 곳이 많거든요. Porque en Corea hay muchos lugares en donde uno se puede quedar a dormir. 비교가 안 됩니다. No, es incomparable. 못하다니까. Está peor. 왜 이런 고생하면서 여기 옵니까? Pero ¿por qué estamos sufriendo así? 교만한 얘기가 아니에요. 왜 그렇습니까? No queremos decir esto por arrogancia, pero ¿por qué? Hay que entender. 저분들이 왜 저러지? Porque ellos están así. 왜 저렇게 애타게신 복음을 계속 얘기하는 거지? Porque ellos están hablando constantemente del Evangelio con tanta pasión. 생각해보니까 우리가 얻어갈 수 있는 게 아무것도 없어요. Si ustedes lo piensan, no hay nada que nosotros podemos 몰라 obtener de 쿠바 aquí. 하바나에는 얻어갈 수 있는지 모르겠지만 여기 라스투나스에 뭐가 있겠습니까? Puede ser que nosotros nos podamos beneficiar en La Habana, por lo menos, pero aquí en Las Tunas no hay nada. 아니 뭐 교만한 얘기, 여러분 무시한다는 그 얘기가 아닌데 우리의 중심을 얘기하는 거예요. Y no quiero decir eso por arrogancia o porque estemos pues, pensando que son de bajo nivel, sino verdaderamente 왜 pienso. 이토록 얘기를 할까요? Verdaderamente, ¿por qué 제가 estamos haciendo 라스투나스에 esto? 3번 왔습니다. Ya es la tercera vez que vengo a Las 왜 이렇게 Tunas. 올까요? ¿Por qué es que vine 이렇게 aquí? 와서 시종일관 똑같은 얘기를 계속 할까요? Porque es que les estoy diciendo consistentemente lo mismo. 예수가 그리스도라는 얘기를 왜 계속 할까요? Porque estoy hablando siempre que Jesús es el Cristo. 아무도 그런 좀 알아듣는 사람이 별로 없어요. No hay tantas personas que están entendiendo esto. 자기 사역 얘기를 합니다. Simplemente me hablan de su ministerio. 나름대로 열심히 하는 것 같아요. Y claro que se esfuerzan. 요 정도 사역을
하는데 말이죠. 조금 이게 좀 필요하다 그런 요청을 합니다. Y entonces, estamos haciendo el ministerio y necesitamos ciertas cosas. 참 많이 안타깝습니다. Y verdaderamente me da pena. 안타까워요. Verdaderamente es así. 사역 그게 지금 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es esto. 우리가 여러분 사역 조금 도와주려고 온 게 아니라니까. No venimos a ayudarlos un poco en su ministerio. 여러분이 전도하는데 그 전도 방법이 조금 더 효과적인 전도 방법 주로 온 것이 아니라니까. Nosotros no venimos porque ustedes están evangelizando y nosotros venimos a hacerlo más efectivamente. 여러분이 하고 있는 사역에 조금 더 부흥시키기 위해서 도와주러 온 게 No 아니라니까요. venimos a ayudarlos para que haya un poquito más de avivamiento. 뭐 때문에 저희가 그런 식으로 합니까? ¿Por qué es que nosotros estamos aquí en este lugar? 전도 효과적인 방법 중에 좀 효과적인 방법을 가르치려 뭐 때문에 미국까지 오겠냔 말이에요. Porque vendríamos aquí a enseñarles un método un poquito más efectivo para evangelizar. 여러분의 교회를 조금 부흥시키기 위해서 왜 이곳까지 저희가 왔겠습니까? ¿Por qué nosotros vendríamos aquí a esta iglesia para 말을 ayudarlo un 못 poquito? 알아들어요. Es que no 못 entienden. 알아듣는다니까. Porque 좀 verdaderamente no es 전도 방법 así. 좀 도움되는 전도 방법 주로 온 것처럼 그렇게 이해하고 있어요. La gente piensa que nosotros venimos a darles un método de evangelismo y ya. 이게 찾아오는 사람들이 전부 수준이 그 정도입니다. Casi todas las personas que vienen a nosotros es así. 제가 다 듣고 있어요. Yo estoy escuchando todo. 그러면 이제 생각하고 있으면서 얘기 안 합니다. Y nosotros estamos pensando eso, pero no decimos. 이게 느끼죠. Simplemente lo 못 siento. 알아듣는구나. Que no lo 못 entienden. 알아듣는구나. Verdaderamente no es así. 예수가 그리스도란 복음이면 세계 살릴 수 있다는데 이 말을 알아듣지를 못하는구나. Con el evangelio que Jesús es de Cristo se puede salvar el mundo, pero no entienden esto. 성경적으로 하면 세계 살릴 수 있다는데 이 말을 못 Si lo 알아듣는구나. hacemos bíblicamente podemos salvar el mundo, pero no estamos 자기 원래 entendiendo 사역 esto. 잘하고 있었는데 당신들이 얘기해 준 거 가지고 좀 더 잘할 수 있게 됐다. 결국 그 말하고 있어요. Porque al final están diciendo, nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero con lo que ustedes nos dicen, lo estamos haciendo un poco mejor. Esto es el resultado que ustedes dicen. 한심하다. Verdaderamente me da 참 pena. 안타깝다. Verdaderamente siento 이렇게 pena. 애타게 복음을 얘기해도 못 알아듣는 거예요. Aunque yo verdaderamente diga este evangelio con tanta pasión, no lo entienden. 여러분 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí mismos. 여러분이 120명 속에 있습니까? 380명 속에 있냔 말이에요. ¿Están dentro de los 120 o están dentro de los 380? 예수가 그리스도라는 것 때문에 목숨 걸었던 사람이 120명의 특징입니다. Es la característica de esos 120 que ellos dieron su vida por 여러분이 Jesús 세계 Cristo. 살리려면 이거부터 시작하셔야 돼요. Si ustedes quieren salvar al mundo, deben de empezar por esto. 예수가 그리스도 정말로 맞구나. Verdaderamente Jesús es de Cristo, esto es 이게 cierto. 이론이 아니고 전부구나. Esto no es una teoría, es verdad. 이게 내 목숨을 걸어야 Yo 되겠구나. debo de dar mi vida por esto. 어떤 목사님 찾아오셨어요. Un pastor vino a buscarme 내가 참 많이 은혜를 받았습니다. y recibió mucha gracia. 내가 후회한다. Y dijo, me arrepiento 지난 열심히 전도 운동했는데 que yo me había esforzado mucho para el evangelismo, 내가 다른 것을 전했다. pero yo estaba compartiendo algo más. 내가 어제 잠을 못 잤다. Ayer no pude dormir. 하나님께 회개한다. Yo me arrepiento ante Dios. 딱 한 사람 그 얘기를 했어. Una persona me dijo eso. 너무 마음에 은혜가 됐어. Verdaderamente me conmovió el 한 corazón. 사람 찾으러 왔거든. Yo vine a buscar a esta persona. 딱 한 사람. Una 여러분 persona. 답을 그렇게 내야 된다니까. Ustedes deben de tener esta respuesta. 아, 내가 예수가 그래서 이거 몰랐구나. Porque yo no conocía que Jesús es el 이거에 내 Cristo. 목숨 걸어야 되겠구나. Yo debo de dar mi vida por eso. 지금 이게 필요하다니까. Yo necesito eso. 120명이 요구였습니다. Esos 120 eran así. 방법은 두 번째요. Y bueno, lo demás es el resto. 여러분들이 이래야 된다니까요. Ustedes deben de ser personas así. 세계 살려야 되겠구나. Deben de con que debemos de 세계 salvar el 살릴 수 mundo. 있는 방법을 얘기한다니까요, 여러분한테. Y les estamos hablando del método para salvar el 여러분한테 mundo. 지금 기회를 주는 겁니다. Les estamos dando una 세계 oportunidad. 살릴 기회를 주는 La 겁니다. oportunidad para salvar el mundo. 여러분이 얘기했잖아요. 여러분의 사역에 1000배 부흥하면 뭐 어쨌단 말입니까? Y lo dijimos anteriormente, pero ¿qué pasaría si verdaderamente se aviva 1000 veces más? ¿Qué van a hacer con esto? 여러분의 교회 1000배 부흥해본들 Y no importa si se aviva 1000 veces más. 미국이 주목하겠습니까? ¿Acaso se podrán comparar a 저 Estados 유럽이 Unidos? 주목하겠어요? ¿Podrán compararse a 우리 Europa? 한국이 알아주겠습니까? ¿Acaso Corea lo 그 reconocerá 전도 por 방법 eso? 가지고 미국에 통하겠습니까? ¿Acaso se comunicarán con el método de evangelismo que ocurrió 안 aquí? 통한다니까요. No es en común. 왜 말을 못 ¿Por qué no 알아들어요? entienden esto? 여러분의 사역에 몇 배 부흥되는 게 문제가 아니라니까. El problema no es que ustedes se aviven un par de veces más, 하나님이 여러분을 세계 살릴 주역으로 쓰시겠다니까요. sino que Dios los quiere utilizar para salvar el mundo. 세계 살릴 방법을 얘기하고 Y les 있습니다. está 지금. hablando del método para salvar el mundo. 여러분들이 세계 살릴 수 있다니까. Ustedes pueden salvar el mundo. 전 세계가 여러분 손아귀에 있다니까요. Y todo el mundo está en sus manos. 아, 세계 살리는 방법이구나. Con que es el método para salvar el 그 mundo. 말을 진짜 알아듣고 여러분이 소화한다면 여러분 세계 살릴 주역이 됩니다. Si verdaderamente entienden esto y lo pueden hacer suyo, entonces ustedes pueden salvar el mundo. 저는 항상 라스투나스의 마지막이라고 하고 메시지 전합니다. Yo siempre comparto el mensaje pensando que es la última vez de las tunas. 하나님의 계획이 있다면 또 오겠죠. Claro que si es el plan de Dios, lo vendrá de nuevo. 하지만 제 개인적으로는 마지막이다.
Pero personalmente yo pienso es la última vez. 언제 또 올 수 있을지 모른다. Yo no sé cuándo puedo volver 그 a 마음으로 venir. 말씀을 전합니다. Yo les comparto la palabra así. 여러분 세계복음 하려면 사도행전 1장 12절 14절 속에 들어가야 됩니다. Si ustedes quieren hacer la evangelización mundial, deben de entrar dentro de Hechos 1 del 12 al 14. 뭐가 첫 번째냐? ¿Qué es lo primero? 예수가 그래서 목숨 Deben de 걸어버렸다니까. dar su vida porque Jesús es el Cristo. 120명이 그랬어요. Los 120 fueron así. 여러분이 먼저 에게 답나는 것이 첫 번째입니다. Y lo primero es que ustedes tengan esa respuesta. 깊이 생각하세요. Ustedes piénsenlo 제가 기도 profundamente. 제목을 드리는 Yo 겁니다. les daré un tema de 깊이 oración. 생각하세요. Piensen profundamente. 깊이 답내세요. Y ustedes tengan la 그리고 respuesta 120명 중에 profundamente. 한 명이 되세요. Ustedes sean uno de estos 120. 그거를 하나님이 아십니다. Dios sabe esto. 그런 사람 하나님 전 세계적으로 쓰신다니. Y Dios utilizará a estas personas a nivel mundial. 그러면 그러고 나서 두 번째 특징이 Y 있습니다. lo segundo, 예수가 그리스도라는데 생명을 걸고 모였을 뿐만 아니라 이 120명이 두 번째 특징이 있어요. entonces no solo ellos dieron su vida porque Jesús es el Cristo, sino estos 120 tenían otra característica. 약속을 잡았어요. Ellos se aferraban a la promesa. 무슨 약속입니까? ¿Qué promesa? 성령이 오실 것이다. Que el Espíritu Santo vendría. 그 약속을 Se 붙잡았어요. aferraron a esta 요 promesa. 약속 붙잡은 게 두 번째 특징입니다. Lo segundo es que ellos se aferraron a esta promesa. 어느 정도 붙잡았냐? ¿Hasta qué punto se 생명 걸고 aferraron? 붙잡았어요. Ellos se 약속. aferraron a esto dando su 이거밖에 vida. 없구나. Porque no hay nada más que esto. 이스라엘 민족과 전 세계 살림이 성령이 마신 요 약속밖에 없구나. Entonces para salvar a Israel y a todo el mundo solo está esta 방법 중에 respuesta. 최고의 방법이 약속을 붙잡는 것밖에 없구나. Porque el mejor método es aferrarse a la respuesta a esta promesa. 약속을 생명처럼 붙잡았어요. Entonces ellos se aferraron a esta promesa con toda su 성령이 vida. 마신 그 약속을 생명처럼. Ellos se aferraron a esta promesa como si fuera su vida. 자, 우리는 어떤 약속을 잡아야 됩니까? ¿A qué promesa nos debemos de aferrar nosotros? 이 120명은 오실 성령에 대한 약속을 붙잡았습니다. Estos 120 se aferraron a la promesa del Espíritu Santo que vendría. 지금은 그 성령이 오셨습니다. Y en este momento este Espíritu Santo ya llegó. 그럼 지금은 우리가 어떤 약속을 붙잡으면 됩니까? Entonces, ¿a qué promesa nos debemos de aferrar ahora? 다시 오실 주님. Al Señor que vendrá de nuevo. 주 예수여 어서 오시옵소서. Señor Jesús, ven de nuevo. 마라나타. Maranata. 다시 오실 주님. El Señor que vendrá de 요걸 nuevo. 붙잡아야 돼요. A esto nos debemos de 요걸 aferrar. 생명처럼 붙잡아야 돼요. Debemos de aferrarnos a esto con nuestra vida. 언제 주님 다시 오십니까? ¿Cuándo es que viene el Señor de nuevo? 마태복음 24장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 24. 마태복음 24장 14절입니다. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 언제 끝이 오는지를 얘기하고 있어요. Aquí nos dice cuándo viene el fin, 끝이 주님 재림이잖아요. porque el fin es la venida del Señor. 언제 주님 재림하신지를 얘기했습니다. ¿Y cuándo nos dice que viene el Señor? 이 복음이 땅 끝까지 증거된 이후에 끝이 온다. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces 그러니까 vendrá el fin. 주님의 재림의 시간표는 언제냐? 세계복음화의 시간표입니다. Entonces, ¿cuándo es la llegada del Señor? Es el tiempo de la evangelización mundial. 세계복음화가 될 때 주님의 재림입니다. Cuando ocurra la evangelización mundial es que llegará el Señor. 여러분 세계복음화는 뭐죠? ¿Qué es la evangelización mundial? 모든 사람들이 믿는 게 세계복음화가 아닙니다. La evangelización mundial no es que todas las personas crean, 모든 사람들에게 복음이 전해지는 게 세계복음화입니다. sino que el evangelio sea predicado a todas las 모든 personas. 사람들에게 복음이 전해지면 믿을 사람과 믿지 않을 사람들이 구분됩니다. Cuando sea predicado a todas las personas, hay personas que van a creer y hay personas que no. 기준은 뭐냐? 모든 사람에게 복음이 전해지죠. Pero ¿cuál es el estándar? Que sea predicado a todas las personas. 이게 세계복음화입니다. Esto es la evangelización mundial. 세계복음화 될 때 주님이 재림. Y cuando ocurre la evangelización mundial, llega el Señor. 주님의 재림 이꼬르 세계복음화라고 해도 과언이 아닙니다. Entonces, la venida del Señor ocurre cuando ocurre la evangelización mundial. 다시 정리하겠습니다. De nuevo, 120명의 초대교회 성도들의 특징이 뭐냐? estos 120 tenían esta característica, 예수가 그리스도라는 데 목숨 걸어버렸어요. que ellos dieron su vida porque Jesús es el Cristo. 이게 첫 번째 특징입니다. Esto es la primera característica. 두 번째는요. Y lo segundo, 오실 성령, 임하실 성령의 약속을 붙잡았어요. que ellos se aferraron a la promesa del Espíritu Santo que vendría. 그 약속을 생명처럼 붙잡았어요. Ellos se aferraron a esta promesa con su vida. 이게 우리에게도 적용돼야 되잖아요. Esto debe aplicarse a nosotros 우리는 también. 어떤 약속을 붙잡으면 ¿A qué 됩니까? promesa debemos de aferrarnos? 주님의 재림. La venida del Señor. 다른 말로 세계복음화. En otras palabras, la evangelización 세계복음화 mundial. 약속을 굳게 붙잡아야 Hay que 돼요. aferrarnos fuertemente a la promesa de la 세계복음화 evangelización 약속을 mundial. 굳게 붙잡는 것이 우리가 해야 될 이 약속 붙잡는 것이라고 얘기할 수 있습니다. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es aferrarnos fuertemente a la promesa de la evangelización mundial. 무슨 말입니까? En otras palabras, 예수가 그리스도란 복음에 생명 걸고 debemos de dar nuestra vida por el evangelio que Jesús es el Cristo. 남은 인생 세계복음에서 올인해야 된다. 그 Y debemos de dar el resto de nuestros días para la evangelización mundial. 약속을 붙잡는다는 건 기억한다는 얘기가 아니에요. El aferrarnos a la promesa no es simplemente recordar la promesa, 그 약속을 받기 위해서 모든 인생을 걸었잖아요. sino que ellos dieron su vida para aferrarse a esta promesa. 임하실 성령을 붙들기 위해서 다른 모든 걸 제하고 딱 마가다락방에 모여서 기도했다는 것을 모든 것을 다 정리하고
그것에만 집중했다 그 말입니다. Porque el hecho de que ellos se hayan reunido estos 120 a orar en el aposento alto de Marcos, dejando atrás todo lo demás, significa que ellos dieron todo por esta promesa. 그러니까 세계복음화 여기에 모든 방향을 맞춰야 됩니다. Entonces nosotros debemos de alinear toda nuestra dirección a la evangelización mundial. 세계복음화에 올인해야 된다 그 말입니다. Significa que debemos de dar el todo en la evangelización 약속을 mundial. 붙잡는다는 그 말입니다. Debemos de aferrarnos a la 그러니까 promesa. 세계복음화를 위해서 오늘 한 명한테 영접시키는 거예요. Entonces por la evangelización mundial es que yo le comparto el evangelio a una persona hoy. 세계복음화를 두고 오늘 한 명에게 복음 전하는 겁니다. Y para la evangelización mundial es que yo ayudo a una persona a aceptar a Jesús. 세계복음화 하기 위해서 오늘 내가 교회를 섬기는 겁니다. Y para hacer la evangelización mundial es que yo sirvo a la iglesia hoy. 세계복음화 하기 위해서 오늘 내 옆에 있는 한 사람을 돕는 겁니다. Y para hacer la evangelización mundial es que yo ayudo a mi prójimo hoy. 세계복음화 하기 위해서 예배 드리는 거고 Y para hacer la evangelización mundial es que yo doy culto a Dios. 세계복음화 하기 위해서 봉사하는 거고 Y para hacer la evangelización mundial yo soy caritativo. 세계복음화 하기 위해서 모든 헌신을 하는 것이고 Y para hacer la evangelización mundial yo doy todo el esfuerzo. 세계복음화 하기 위해서 오늘 심지어는 쉬는 겁니다. E incluso hoy yo descanso para la evangelización mundial. 모든 이유와 목적이 세계복음화해야 됩니다. Entonces todo el objetivo y la razón está para la evangelización mundial. 그게 120명의 특징이었습니다. Esta era la característica de los 120. 여러분이 정말로 세계복음화의 주역 되기를 원하신다면 꼭 이렇게 하셔야 돼요. Si ustedes desean ser los protagonistas de esta evangelización mundial deben de hacer esto. 여러분 생각해 보세요. Piensen bien. 아까 얘기했습니다. 동네에서 야구하나 전 세계적으로 야구 선수가 되나 똑같이 야구하는 것처럼 보여요. Lo dije anteriormente, pero el que uno pueda jugar al béisbol en el barrio y el jugar a nivel mundial parece lo mismo. 똑같이 공 던지고 꼭 똑같이 공 치는 것처럼 보여요. Parece que estamos tirando una pelota igualmente, parece que estamos bateando esta pelota 하지만 이 igualmente. 사람들의 마음가짐은 다 틀립니다. Pero verdaderamente el corazón que tienen ellos es diferente. 동네에서 야구하는 아이들은 그냥 재미로 하는 거죠. Los niños que están en el barrio jugando solo lo hacen por diversión. 세계 최고의 야구 선수는 야구의 생명 걸어버렸어요. Pero aquellos que son los beisbolistas a clase mundial dieron su vida por el béisbol. 근데 겉으로 볼 때 똑같이 운동하는 것처럼 보이지만 모든 게 다릅니다. Externamente ambos simplemente parece que están haciendo ejercicio, pero es 이 diferente. 사람이 전도합니다. Entonces ellos se evangelizan. 이 사람은 그냥 전도해요. Ellos se evangelizan 복음 simplemente. 전하고 Simplemente comparten el evangelio. 감사하죠. 교회 섬기고 Y está bien que sirva a la iglesia. 그냥 보여지는 사람들 열심히 섬기고 이런 사람이에요. La gente simplemente sirve a las personas que miran a su 똑같이 alrededor. 전도하는 것처럼 보여요. Y parece que están evangelizando. 근데 이 사람은 세계복음 하기 위해서 전도하는 거예요. Pero si yo estoy evangelizando por la evangelización mundial 세계복음 하기 위해서 교회하는 거예요. y estoy con la iglesia por la evangelización 세계복음 하기 mundial 위해서 제자 교육하고 y estoy criando a los discípulos por la 세계복음 evangelización 하기 위해서 mundial 양육합니다. y los estoy discipulando por esto, 결과가 어떤 결과가 났겠죠? ¿qué diferencia habrá en el resultado? 제가 지금 그 얘기를 계속 하는 겁니다. Estamos hablando de esto constantemente. 죄송합니다. 지금까지 여러분들은 이쪽에 있다니까. Entonces me da pena decirlo, pero hasta este punto ustedes han estado en la parte primera. 그냥 열심히 전도하고 Simplemente han evangelizado con esfuerzo, han ido a la 교회 iglesia 세우고 y han levantado iglesias 미셔너리가 되고 y también 목사가 되고 ha hecho obras y sanidad 나름대로 라스투나스와 이 쿠바에서 영향을 끼치는 사람이 됐겠죠. y habrán sido personas influenciantes en las tunas. 세계복음화하고 상관없이 Pero esto no tiene relación a la evangelización mundial. 지난 몇 년 동안 몇십 년 동안 Durante muchos años, muchas décadas han hecho esto. 지금도 뭐 하잔 말입니까? Pero desde ahora, ¿qué debemos de hacer? 이렇게 하잔 말. Debemos de hacerlo de esta manera. 세계복음화 때문에 전도하고 Debemos de evangelizar por la evangelización mundial. 세계복음화 때문에 한 영혼의 복음 전하고 Debemos de evangelizar a un alma por la 세계복음화 때문에 evangelización mundial. 건강 유지하고 Y debemos de preservar nuestra salud por la evangelización 모든 mundial. 방향을 세계복음화에 초점 맞춥니다. Toda nuestra dirección debe ser alineada a la evangelización mundial. 간단한 얘기입니다. Es simple, 근데 참 못 알아들어요. pero la gente no entiende. 제가 세계 여러 나라에 다니면서 얘기하잖아요. He ido a muchos países de todo el mundo y he compartido. 끝이 안 보일 정도로 모였던 멤버들한테도 메시지 했어요. He compartido el mensaje en un lugar en donde no puedo ver el final de las personas, 못 알아들어요. pero no lo entienden. 왜 메시지 듣는지 모르겠어요. No sé por qué escuchan el mensaje. 왜 이 자리에 앉아 있는지 No 모르겠어요. sé por qué están sentados aquí. 못 알아들어요. Porque no lo entienden. 너무 안타깝습니다. Verdaderamente me da pena. 제가 다른 말 하는 게 아니잖아요. No estoy diciendo algo más. 알아듣고 들을 수 있는 말을 하거든요. Porque estoy hablando de cosas que son 근데 지금도 entendibles. 안 들려요, 이 자리에. Pero la gente no lo escucha. 멍하게 앉아 있어요. Solo están aquí sentados. 왜 앉아 있는지 Y 모르겠어요. no sé por qué están sentados. 잘 생각해 보세요. Verdaderamente pensémoslo bien. 여러분 기도합니다. Yo estoy orando 부탁드립니다. y les pido favor. 알아들어야 돼요. Por favor, entiéndanlo. 세계복음화 약속을 붙잡아야 돼요. Aférrense a la promesa de la evangelización mundial. 세계복음화 약속 붙잡는다는 얘기는 기억한다는 얘기가 아니에요. El aferrarse a la promesa de la evangelización mundial no es el recordar, 내 삶의 모든 것이 오직 세계복음화 이렇게 방향 맞춰지는 겁니다. sino que toda mi dirección, toda mi vida debe estar alineada a la evangelización mundial. 그 약속을 생명처럼 붙잡았어요. Debemos de aferrarnos a esta promesa como nuestra vida. 요게 120명의 특징이었어요. Esa era la característica de los 120. 제가 120명의 특징을 어느 정도 잘 전달할 수 있을지 모르겠지만 지금 전달할 수 있는 정도의 수준으로 얘기합니다. Entonces yo no sé qué tanto les va a transmitir las características que ellos tenían, pero yo lo estoy transmitiendo
bueno, al nivel que es apropiado. 제 말로 듣지 마시고 성경적으로 확인하세요. No escuchen lo que yo digo, sino confírmenlo a la Biblia. 생각해 보세요. Ustedes piénsenlo verdaderamente. 120명처럼 여러분이 산다면 세계복음 할 수 있습니다. Si ustedes bien, con estos 120 pueden hacer la evangelización mundial. 대단한 역사는 따라오는 거예요. Las grandes obras lo siguen. 엄청난 교회 역사는 따라오는 겁니다. Y las grandes obras de la iglesia lo siguen. 내용이 있으면 따라올 수밖에 없어요. Si tienen el contenido, no tienen más opción que seguir. 여러분에게 초대교회 역사가 일어나는 방법 간단합니다. La respuesta para la iglesia primitiva es simple. 요 120명처럼 되면 됩니다. Simplemente debemos de ser como estos 예수가 120. 그리스도 여기에 목숨 걸어버렸어요. Entonces dieron su vida para esto. 그 Para 정도로 esto. 담났단 말이에요. Ellos tenían la respuesta para esto. 모든 보는 눈이 복음으로 보이고 Verdaderamente todo lo que miraban era para el evangelio. 모든 전도에 답이 나버리고 Y ellos tuvieron la respuesta para todo el evangelio. 사람들을 어떻게 도와야 될지 깨닫게 되고 Y ellos se percataron de cómo ayudar a las personas. 자기의 모든 부분을 복음으로 뛰어넘게 되고 Y ellos pudieron trascender todo lo propio por el evangelio. 예수가 그리스도다 이 복음이라면 더 받을 것도 더 필요한 것도 없구나. Con que si es con el evangelio que Jesús es el Cristo, yo ya no tengo que recibir nada, pues eso es suficiente. 가장 최고의 것을 하나님께서 나에게 주셨구나. Con que Dios me dio lo mejor. 심지어는 골로새 1장 27절이 그리스도의 비밀을 뭐라고 얘기냐? 하나님의 비밀이라고 얘기했어요. Incluso en 1 Colosenses 27 nos dice que el misterio de Cristo es el misterio de Dios. 아, 하나님의 비밀을 나에게 주셨구나. Con que Dios me dio el misterio de Dios. 모든 걸 내게 가졌구나. Con que yo tengo todo ahora. 이걸 담는다고 얘기하는 겁니다. Entonces a esto se le dice tenerlo 이걸 como 생명 respuesta. 된다고 얘기하는 겁니다. A esto se le dice tener 이 dar la vida por 복음이면 esto. 끝이구나. Con que con esto es el 저는 fin. 약 20년 전에 이 복음을 딱 발견하면서 이 복음이라면 세계 살릴 수 있겠다라는 답이 나왔습니다. Hace 20 años yo descubrí este evangelio y si es con este evangelio yo puedo salvar a todo el mundo, me determina esto. 제 마음에 En mi corazón. 내 인생뿐만 아니라 우리 가정뿐만 아니라 우리나라뿐만 아니라 전 세계 살릴 수 있는 답이다 이렇게 부딪혀졌어요. Verdaderamente esto llegó como la respuesta no solo para salvar a mi vida, a mi familia, a mi país, sino a todo el mundo también. 예수가 그리스도다 그 복음의 생명 되세요. Verdaderamente ustedes den la vida por el hecho de que Jesús es el Cristo, es el 그리고 evangelio. 초대교회의 120명들은 약속 주의 임하실 성령의 약속을 굳게 붙잡았어요. Y ustedes aférrense así como los 120 a la promesa que el Señor vendrá de nuevo. 굳게 붙잡을 뿐만 아니라 그게 모든 것을 올인했다니까요. Y entonces no solo se aferraron fuertemente a todo, sino ellos dieron el todo por esto. 이 시대를 살아가는 저와 여러분들은 뭐 하면 되냐? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros que vivimos en esta era? 다시 오실 주님. El Señor que vendrá de nuevo. 다른 말로 세계복음화. En otras palabras, la 그 evangelización mundial. 약속을 굳게 붙잡으면 돼요. Debemos de aferrarnos fuertemente a 다른 esa 말로 그 promesa. 약속에 우리 저와 여러분 인생을 올인해 뿌리면 됩니다. Entonces debemos de dar toda nuestra vida en esto. 뭘 하든지 세계복음화를 위해서 해보십시오. Sin importar qué hagamos, debemos de hacerlo para la evangelización mundial. 세계복음화를 위해서 결혼하시고 Debemos de casarnos por la evangelización mundial. 세계복음화를 위해서 자녀를 기르시고 Debemos de criar a nuestros hijos por nuestra 세계복음화 evangelización 때문에 mundial. 교회하시고 Y debemos de levantar la iglesia por 세계복음화 esto. 때문에 전도하시고 Debemos de evangelizar por la 세계복음화 evangelización 때문에 mundial. 제자교육하시고 Y debemos de criar a los discípulos por la 세계복음화 때문에 evangelización 시기도하고 mundial. Y debemos de descansar por la 세계복음화 evangelización 때문에 mundial. 운동하기도 Y 하고 debemos de ejercitar por la 세계복음화 evangelización 때문에 mundial. 기도하고 Y debemos de orar por la evangelización 세계복음화 때문에 mundial. 모든 것을 Y 해보세요. debemos de hacer todo por la evangelización mundial. 하나님이 그걸 아십니다. Dios sabe esto. 120명이 그랬다니까. Los 120 fueron así. 그리고 세 번째 특징 Y la tercera característica, 뭡니까? ¿cuál es? 전혀 기도에 힘썼어요. Que ellos dieron todo por la oración. 사도행전 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 1. 1장 14절을 보니까 여자들과 예수의 모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라. Nos dice, todos estos perseveran unánimes en la oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús y con sus hermanos. 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘썼다 그랬습니다. Nos dice que ellos perseveran unánimes en oración y ruego. 어느 정도 기도했냐? ¿Hasta qué punto oraron? 성령이 충만하게 임할 때까지 기도했어요. Ellos oraron hasta que llegó el Espíritu 성령이 Santo. 충만하게 임하니까 무슨 일이 벌어졌냐? Y cuando llegó la llenura del Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? 아예 다른 방을 얘기했다고 되어 있습니다. Ellos hablaron en otras lenguas incluso. 여러분 이 말은 그냥 말만 딴 말을 했다는 얘기가 아니에요. Eso no significa que simplemente hablaron en otro idioma, 뭐라고 해석할 수 있겠습니까? sino que podemos 완전 decir 성령께 사로잡혀 버렸어요. que ellos fueron presos y cautivados totalmente por el Espíritu Santo. 붙잡혀 버렸단 말이에요. Ellos fueron 그 마음과 cautivos. 생각과 영적인 상태가 성령께 완전히 사로잡혀 버렸어요. Entonces el estado del corazón y la mente fue cautivo totalmente por el Espíritu Santo. 이 정도 기도했어요. Hasta este punto oraron. 저와 여러분들이 이런 기도가 필요합니다. Entonces necesitamos una oración así. 사실 저는요 제 인생에 가장 어려운 게 뭐냐 낯선 사람들하고 얘기하는 것이 저한테 가장 힘든 일이었어요. La verdad es que lo más difícil para mi vida era hablar con alguien que yo no conocía. 저한테는요. Para mí era así. 제 상처가 많았거든요. Yo tenía muchas heridas. 굉장히 내성적이었습니다. Verdaderamente era alguien muy introvertido. 1대1로 얘기하기도 힘들었어요. Y me costaba mucho hablar de uno a uno. 근데 지금 제가 뭐 하고 있습니까? Pero yo ahora que estoy haciendo, 여러분한테 설교하고 있잖아요. les estoy compartiendo el mensaje a 부끄러움 todos. 타면서 하고 있습니까? ¿Y acaso yo estoy avergonzado de esto? 아예 잡아먹을 듯이 설교하잖아요.
Yo les estoy dando el mensaje como que si me los fuera a 원래 comer, 저는 ¿verdad? 그런 인간이 아니요. Pero yo no soy una persona así originalmente, 하나님이 나를 이렇게 만들어 주신 겁니다. sino que Dios me hizo así 여러분들도 그렇게 하실 겁니다. y Dios lo hará con ustedes. 여러분의 지금 부족함이 문제 안 됩니다. Su carencia no es el problema, 성령이 마시고 성령께 붙잡힌 바 되면 문제가 안 됩니다. sino que si se manifiesta el Espíritu Santo y si son presos por el Espíritu Santo no hay 기도를 problema. 많이 해야 된다는 얘기를 하는 게 아닙니다. No les estoy diciendo que hay que orar mucho. 적어도 여러분을 뛰어넘을 만큼은 기도하셔야 돼요. Por lo menos deben de orar para poderse trascender a sí mismos. 여러분이 가지고 있는 고정관념을 넘어설 만큼은 기도해야 된다니까. Deben de orar para poder trascender todo lo que está en sus cabezas. 저와 여러분의 생각이 완전히 바뀔 정도는 기도하셔야 됩니다. Esta ideología fija en sus cabezas deben de poder trascenderlo y también todos nosotros sin 죄송합니다. hacer eso. 라스투나스의 좁은 지역에 그 바야모 이런 좁은 지역에 여기서 내 남은 인생 바치겠다. 그 생각을 빨리 바꿔야 된다. Entonces hay que cambiar rápidamente nuestro pensamiento que yo voy a terminar mi vida aquí en las Tunas o en Bayamo o en cualquier otra región. 복음을 줬다는 얘기는 무슨 말이죠? Sino que significa el que nos dio el Evangelio. 하나님 우리에게 세계를 맡겼다는 얘기하고 똑같습니다. Significa que Dios nos encargó a todo el mundo. 하나님은 여러분을 통해 세계 살리기 원하십니다. Dios desea salvar a todo el mundo a través de ustedes. 여러분을 통해서 세계 살리기를 원한다는 말을 제가 수십 번 했습니다. Y yo les dije ya varias veces que Dios desea salvar el mundo a través de 그 ustedes. 중에 어떤 사람은 진짜 부딪힌 사람이 있습니다. Y hay personas dentro de ustedes que verdaderamente han recibido esto. 빛을 봐도 알아요. Y yo sé cuando veo sus 근데 ojos. 어떤 사람들은 여러분을 통해 세계 살릴 수 있습니다 얘기해도 전혀 마음에 감동이 안 와요. Pero hay personas que aunque yo les diga esto, verdaderamente no sienten nada en el corazón. 자기 마음이 그것을 막아버려요. Porque ellos han parado esto en su corazón. 무슨 말이냐? 포기해버렸어 이미. ¿Qué significa? Que ya se rindieron. 저건 내 말씀이 아니다. Esa palabra no es para mí. 나는 내 지역 살려야 되는데 Yo voy a salvar mi región nada más. 내가 어떻게 세계복음 하냐? ¿Cómo yo puedo hacer la evangelización 딱 mundial? 막혀 있습니다. Ya están parados, 저는 bloqueados. 한 번도 그 말을 가슴에 받아본 적이 없어요. Ni una vez han recibido esta palabra por su corazón. 여러분 불신앙도 믿음이에요. Incluso la incredulidad es fe. 불신앙 한 대로 됩니다. Entonces ustedes, de acuerdo a como creen, esto resulta. 믿음대로 된다 그랬어요. Porque Dios nos dice que será hecho de acuerdo a su fe. Ustedes están creyendo de 안 qué 믿는 manera. 대로 됩니다. Ustedes están creyendo que no va a ocurrir, por eso va a 나는 이 ocurrir. 지역밖에 살릴 수 없다. Yo solo puedo salvar esa región. 그렇게 된다니까. Entonces esto ocurrirá. 그게 믿음이요. Es si creemos en esto. 아, 나를 지금 세계 살리고 주께서 부르신 게 진짜 맞냐? Pero verdaderamente el Señor me llamó para salvar el mundo. 이게 진짜 믿어지시면 Si verdaderamente creen en esto, 여러분 세계 살릴 수 있어요. entonces ustedes pueden salvar el mundo. 그렇죠. ¿Por qué? 그게 그 사람의 믿음이거든. Porque esta es la fe de esta persona. 믿음대로 되기를 예수 이름 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que sea de acuerdo a su fe. 아멘. Amén. 세계 살리게 예수 이름 Yo los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que salven al mundo. 진짜로 기도하셔야 돼요. Verdaderamente oren. 여러분 수준과 여러분 생각이 완전히 바뀌어서 하나님 말씀에 성령께 사로잡힐 정도로 기도 속에 들어가야 돼요. Ustedes deben de entrar dentro de la oración para que ustedes sean presos totalmente por el Espíritu Santo, para que ustedes puedan estar así dentro del Espíritu 여러분 Santo. 실제로 전도는 역사는 일어난다니까. Verdaderamente las obras de evangelismo ocurren. 목사님들이 말씀을 잘 전해요. Los pastores comparten muy bien la palabra. 근데 진짜 어려운 게 뭐냐? 주님하고 세계복음화를 두고 진짜 기도하는 게 가장 어렵습니다. Pero lo más difícil es orar para el Señor, ante el Señor por la evangelización mundial. 지금 나가도요. 여러분 복음 전하면 영접하는 사람이 있다니까. Aunque ustedes salgan en este momento a la calle, hay personas que aceptan al Señor. 지금도 이 미셔너리들 불러내가지고 설교해보라 그러면 잘한다니까. Si en este momento llamamos a alguno de estos misioneros y les decimos que den el mensaje, lo hacen bien. 그거 하고 자기를 바꿀 정도로 깊은 기도 속에 들어가는 거하고 다른 얘기예요. Pero esto y el entrar profundamente dentro de la oración para cambiarnos a nosotros mismos, esto es algo totalmente distinto. 정말 여러분의 인생이 사도행전적인 인생 되기를 원하십니까? Verdaderamente deseo que sus vidas sean vidas del libro de Hechos. 세계 살린 인생이 되기를 원하십니까? Espero que verdaderamente sean vidas que salven al mundo. 키를 제가 세 가지 말씀드렸어요. Hablaremos de tres claves. 120명이 바로 이런 사람들이었어요. Los 120 fueron personas 이 세 así. 가지 특징을 가지고 있었어요. Tenían tres características. 하나님 무조건 쏟아 부어버렸어요. Dios les derramó todo encima. 여러분 성령 충만 받았던 120명이 어떻게 살았을까요? ¿Cómo vivieron estos 120 llenos del Espíritu Santo? 어떤 축복 받았을까요? ¿Qué bendiciones habrán recibido? 어떤 응답 속에서 지냈을까요? ¿Dentro de qué respuestas habrán estado? 상상을 할 수가 없습니다. Esto es inimaginable. 어마어마한 응답들이 그 120명을 통해서 일어나요. Verdaderamente fueron grandes respuestas para estos 여러분을 120. 통해서 그런 일이 벌어질 겁니다. Y a través de ustedes ocurrirá esto. 이 세 가지를 소유하세요. Entonces posean esas tres cosas 세 가지를 여러분 걸로 만드세요. y hagan lo suyo. 여러분 걸로 소유하세요. Ustedes posean esas 여러분 tres 걸로 cosas. 소유하세요. Ustedes posean esas 여러분 tres 걸로 cosas. 소유하세요. Posean esas 꼭 cosas. 여러분 것이 되시기 바랍니다. Que verdaderamente para todos sean así. 전부예요. Es todo. 예수가 그리스도구나. Jesús es de Cristo, 목숨 걸어버렸어요. de su vida. 그 정도로 답내세요. Ustedes tengan la respuesta por 그 다음에 eso. 세계복음화
Evangelización 이 mundial. 약속을 굳게 붙잡으세요. Acérrense a esa promesa. 세계복음화 여러분 인생을 던지세요. Verdaderamente den su vida, lancen su vida para la evangelización mundial. Ustedes piensan que la evangelización mundial es 나 suya. 말고는 세계복음화 할 사람이 없다라고 믿으세요. Ustedes creen que no hay nadie más que yo que va a hacer la evangelización mundial. 내가 세계복음화 유일한 사람이다라고 믿으세요. Piensen, yo soy la única persona que va a hacer la evangelización mundial. 나 말고는 쿠바 살릴 사람이 없다라고 그렇게 믿으세요. Ustedes crean, no hay nadie más que yo que va a salvar a toda Cuba. 내가 세계복음의 주역이다라고 믿으세요. Piensen, yo soy el protagonista de salvar a 그 Cuba 믿음 가지고 살아가 보세요. y de salvar a todo el mundo. Ustedes 하나님 piensan esto. 세계복음화 때문에 이런 모든 문을 여실 겁니다. Entonces yo les abriría todas las puertas para la evangelización 세계복음화 mundial. 때문에 이런 세미나를 하십시오. Ustedes hagan ese seminario por la evangelización 세계복음화 mundial. 때문에 Y 전도하라니까. ustedes evangelicen por la evangelización 세계복음화 mundial. 때문에 사람 만나라니까. Y ustedes encuentrense con las personas por 세계복음화 eso. 때문에 교회 하시라니까. Y también levanten su iglesia por la evangelización 세계복음화 위해서 mundial. 모든 것을 하세요. Ustedes den todo por la evangelización mundial. 그게 초대교회 120명처럼 사는 겁니다. Así es vivir con los 120 de la iglesia primitiva. 그리고 기도하세요. Y oren. 단순한 간절한 기도를 얘기하는 게 아닙니다. No simplemente les estoy hablando de orar 열심히 하는 fervientemente. 기도를 얘기하는 게 No les estoy hablando de un esfuerzo. 성령의 충만받은 그 기도를 얘기하는 거예요. Sino estoy hablando de la oración para ser llenos del Espíritu Santo. 완전히 말씀에 붙잡히는 그 기도를 원하는 거예요. El verdaderamente estar dado totalmente a la palabra. 여러분의 수준을 넘어서는 그 기도를 하세요. Esta oración que trasciende nuestro propio 귀한 nivel. 통하는 사람하고 마음을 같이 전혀 기도에 힘써 보세요. Y si es posible, con las personas que tienen este mismo corazón y este mismo sentir, sean unánimes en oración y ruego. 진짜 예수가 그리스도라는 답 내고 세계복음을 하려고 하는 진짜 통하는 사람이라면 같이 모여서 간절히 한번 기도해 보세요. Verdaderamente reúnanse dentro de las personas que verdaderamente saben y tienen la conclusión que Jesús es el Cristo y oren unánimes y en todo ruego. 그 사람이 두 명이라도 이 사람들은 두 명이 아닙니다. 두 나라입니다. 두 나라. Y aunque sean solo dos personas, no son dos personas, son dos países. 엄청난 일이 벌어져요. Verdaderamente es algo grave. 10명이 답이 나서 이렇게 모여서 기도한다. 시대적인 일이 벌어진다니까. Es algo grande si se reúnen 10 personas y oran por eso, ocurre algo histórico. 만약 120명이 답 나가지고 세계복음을 위해서 진짜로 기도한다. 세계 살린다니까요. Si verdaderamente se reúnen 120 y oran por eso, entonces pueden salvar el mundo. 여러분들이 그 응답이 주역되시길 예수 이름 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que sean los protagonistas de esta respuesta. 이해하셨으면 아멘. ¿Si lo entendieron? Amén. 이게 초대교회의 시작입니다. Este es el inicio de la iglesia primitiva. 모든 사도행전의 역사의 시작이 이곳이에요. Y aquí está el inicio de todo el libro de Hechos. 자, 이게 첫 번째 큰 얘기였으면 Entonces esto es como un gran punto 두 que queremos 번째입니다. tratar. Lo 한 segundo, 20분 정도 메시지 오늘 전달할 내용이 많으세요. hoy tenemos mucho que hablar en el primer mensaje. 자, 이제 예수님의 전도를 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. Vamos a hablar acerca del evangelismo que hizo Jesús. 여러분 나중에 집에 가서 찬하게 보세요. Me gustaría que fueran a casa y que examinaran esto. 예수님이 이렇게 전도해라라고 얘기한 데가 딱 두 군데 나와 있습니다. Hay dos lugares en donde Jesús nos dice evangelicen así. 전도 방법을 자세하게 얘기한 곳이 딱 두 군데예요. Hay dos lugares en donde nos explica cómo evangelizar precisamente. 마태복음 10장, 누가복음 10장에 나와 있어요. Es Mateo 10 y Lucas 10. 구체적으로 얘기했던 곳입니다. Lo habló de una manera precisa. 마태복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 10. 예수님의 전도의 방법에는 몇 가지 원리가 있습니다. Entonces hay ciertos principios del evangelismo de 그 Jesús. 원리 중에 첫 번째 원리를 얘기하겠습니다. Y vamos a hablar del primer principio. 마태복음 10장 23절입니다. Vamos a ver Mateo 10, 23 nos dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 뭐라고 얘기하냐면 이 동네에서 너희를 핍박하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라 라고 얘기했습니다. Nos dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 예수님이 제자들에게 얘기했습니다. Jesús dijo a sus discípulos, 뭘 얘기했습니까? ¿y qué es lo que les dijo? 이스라엘 전체를 살려라. Que hay que salvar a toda Israel. 요 얘기를 한 거예요. Les dijo esto. 전체를 살리기 위해서 동네를 순회할 것을 부탁을 한 겁니다. Y les pidió que recorrieran cada ciudad para salvar a Israel. 예수님의 전도 원리 중에 첫 번째 원리가 있어요. Entonces hay un primer principio del evangelismo de 여러분 Jesús. 세계복음화학교에서 여러분에게 지금 현재 맡겨준 지역이나 구역이 있습니다. Entonces para la evangelización mundial hay una cierta región que ha sido encargada a ustedes en este 그게 momento. 지금 여러분이 살려야 될 전체입니다. Y esto es el todo que ustedes deben de salvar. 요 전체에
개념을 항상 가지고 계셔야 돼요. Entonces ustedes piensen siempre en el todo. 그냥 막연히 전도하는 게 아닙니다. No solo evangelizamos solo así. 예를 들면 라스투나스, Por ejemplo, las tunas. 내가 살리겠다. Yo voy a salvar las tunas. 처음부터 그 개념을 가지고 있어야 돼요. Desde el principio debemos de tener este concepto. 라스투나스를 언제 어떻게 살릴까? ¿Cómo vamos a salvar las tunas? 이 ¿Cuándo? 라스투나스 전체를 내가 어떻게 살리면 될까? ¿Cómo es que yo puedo salvar las tunas? 그 생각을 항상 하셔야 됩니다. Ustedes deben de pensar en esto siempre. 이 전체가 살린다는 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa salvar todo esto? 전체가 다 듣도록 복음 전해야 돼요. Es que hay que compartir el evangelio para que todos escuchen. 여기에 있는 모든 사람들에게 다 복음 전하겠다. Yo voy a compartir el evangelio a todas las personas aquí. 이게 처음부터 여러분 생각 속에 들어가야 됩니다. Esto debe entrar dentro de su pensamiento desde el principio. 예, 허무맹랑하게 너무 크게 잡지 마시고 No simplemente deben de tenerlo abstractamente muy 지금 grande, 현재 여러분들이 올인해서 여러분 제자들과 올인해서 할 수 있는 것을 빨리 지역을 결정하세요. sino que ustedes decidan una región con la que ustedes pueden entrar con los discípulos a salvar. 그게 바야모든지 아니면 관타나모라든지 아니면 라스투나스라든지 그거보다 더 작은 지역이든 상관없이 여러분이 지금 올인해서 살릴 수 있을 만큼을 지역을 결정하세요. Digamos, ya sea una región como Bayamo o ya sea una región más grande como Guantánamo o Las Tunas, verdaderamente ustedes determinen esta región y que puedan salvarlo. 이 전체 내가 다 살린다. Yo voy a salvar a todo este 여기 lugar. 모든 사람 나를 통해서 복음 듣게 하겠다. Voy a hacer que todas las personas aquí escuchen el evangelio a través de mí. 이게 첫 번째 생각이에요. Esto es lo primero. 예, 그냥 막 이렇게 주어지는 대로 아니면 구석구석 하는 것이 필요한 게 아니고요. 처음부터 개념을 전체를 살린다. Entonces no es de ir a donde se abra o donde yo sea guiado simplemente, sino de pensar en esta área que yo voy a salvar. 어떤 사람은 활동 반경이 좁을 수가 있습니다. Entonces para algunas personas esta magnitud puede ser algo pequeño. 예를 들면 요 동네를 살리는 그런 사람도 있겠죠. Digamos, habrán personas que digan, yo voy a salvar a este pueblo. 그럼 조금 더 크게 라스투나스라는 도시를 살리는 사람도 있겠죠. Y hay personas que digan que es algo más grande, voy a salvar las tunas. 조금 더 크게 까마구이부터 크게 넓게 살리는 사람들도 있겠죠. O digamos más grande aún, yo voy a salvar incluso a Camagüey. 욕심을 내고 야망을 내라는 얘기가 아닙니다. No les digo que sean ambiciosos y que tengan esta avaricia, 사실적으로 지금부터 올인해서 살릴 수 있을 만큼을 기도하면서 결정하세요. sino que ustedes decidan esto orando para verdaderamente salvar esta región. 여기 있는 모든 사람들은 나를 통해서 복음 듣게 하겠다. Todas las personas que están en este lugar van a escuchar el evangelio por mí. 이걸 심어야 됩니다. Esto es lo que hay que plantar en nosotros. 혹시 제자들이 많습니까? Aquí hay muchos discípulos. 그 다음 제자들과 함께 살릴 수 있는 큰 지역 전체를 결정하세요. Entonces, si tienen muchos discípulos, ustedes determinen salvar esta región en 그리고 grande. 제자들한테 지역을 정확하게 분비하세요. Y entonces ustedes dividan esta región para cada discípulo. 교회 한두 개 세우고 그 다음에 소그룹 몇 개 세우는 건 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es levantar algunas iglesias, algunas 이 células. 지역에 교회 두 개 세우고 저 지역에 교회 세 개 세우고 그게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es levantar iglesias aquí o levantar grupos celulares acá. 교회 세우는 이유는 뭐죠? ¿Cuál es la razón para levantar iglesias? 다 듣게 하겠다. 이게 목적입니다. El objetivo de levantar una iglesia es para hacer que todos escuchen. 전체가 이 속에 있는 모든 사람들이 복음이 다 듣게 하겠다. 들을 수 있도록 하겠다. 이게 첫 번째 관점이어야 됩니다. Primero, nuestro punto de vista debe ser todas las personas en esta región van a escuchar este evangelio. 그냥 막연히 그냥 이게 교회 세우고 소그룹 몇 개 하고 그게 중요한 게 아니에요. Entonces lo importante no es levantar unas iglesias o unos grupos celulares. 세계 복음화 해야 됩니다. Hay que hacer la evangelización mundial. 지역 다 살려야 돼요. Hay que salvar a la región. 다 듣게 해야 돼요. Hay que hacer que todos 어떤 escuchen. 형태로든지 복음이 다 cualquier- 들을 수 있도록 De cualquier forma, todos deben de poder escuchar el 복음이 다 evangelio. 들릴 수 있도록. Para que todos puedan escuchar este evangelio. 그렇게 하셔야 됩니다. Esto es lo que hay que 그래서 hacer. 예수님이 처음부터 제자들 머릿속에 심었습니다. Por eso es que Jesús puso dentro de la cabeza de los discípulos 전체를 살려라. que hay que salvar a todos. 이스라엘 전체 살려라. Hay que salvar a todo Israel. 이 동네 가거든 Por eso fue a este reino. 핍박하거든 또 다른 동네 옮겨라. Si fue a esta ciudad, entonces cuando los persigan vayan a la 다 otra. 다니지 못해서 끝이 오리라. Y usted vendrá al fin antes de que recorran todas las ciudades en Israel. 처음부터요 바울이라는 사람은요 끝을 보고 뛰었어요. Pablo, él corrió viendo hasta el final. 어디를 보고 뛰었습니까? Entonces, ¿hasta dónde? 가이사 앞에 선다. Él dijo, voy a estar ante César. 로마 앞에 간다. Voy a ir a Roma. 처음부터 끝을 보고 뛰었습니다. Desde el principio, él se dirigió hasta el 그래서 final. 지역에 계속 전도운동을 일으켰어요. Por eso es que en cada región ocurrió el movimiento de evangelismo. 에베소 지역에 아시아의 모든 사람이 복음을 듣는 그런 일이 에베소 지역에 일어났거든요. En la región de Efeso, todas las personas de la región habían escuchado el evangelio. 그러니까 전체 Todos. 지금 굉장히 많은 사람들이 집중해서 잘 들어요. Yo creo que muchas personas están enfocados y están escuchando. 근데 몇 명이 굉장히 왜 앉아 있는지 제가 굉장히 신경 씁니다. Pero verdaderamente me preocupo de por qué algunos están sentados aquí. 졸리면 가시라고. Si tienen sueño, por favor váyanse. 나가서 주무세요. Está bien, váyanse y duerman. 왜 여기 앉아 있어? Porque están sentados. 지금 굉장히 중요한 얘기 하잖아요. Estamos hablando de algo importante. 몇 명 때문에 신경 쓰여 메시지를 못 하겠어. Pero no puedo compartir el mensaje porque hay algunos cuantos de los que me preocupo. 여기 오지 말라고 얘기하잖아요, 자꾸.
yo les estoy diciendo constantemente que no vengan. 제발 좀 나가주세요. Por favor, salgan. 좀 진짜 하고 얘기 좀 해봅시다. Así en serio, vamos a hablar de 다음에 lo 집회할 때 verdadero. 이런 공개적인 집회 안 했으면 좋겠어요. Me gustaría que la próxima vez que hiciéramos una conferencia no fuera así pública. 진짜 알아듣는 사람하고 모였으면 좋겠어요. Solo con las personas que entiendan, me gustaría que nos reuniéramos. 아, 너무 좋아. 조시는 분이 열심히 주셔서 메시지를 마쳐야 되겠습니다. Entonces, como todos los que están durmiendo tan bien, vamos a terminar el mensaje. 졸은 사람 회개하세요. Las personas que durmieron, por favor, 여러분들 arrepiéntanse. 지금 성령을 방해하고 있다니까. Ustedes están impidiendo al Espíritu Santo. 11시에 뵙겠습니다. A las 11 vamos a ver el mensaje.